অ্যাম্বাসেডরগিরি ডিপ্লোম্যাসি করেছো, শুনেইছো আমাকে কর্কশভাবে। যারা অ্যাম্বাসিতে যে কোনো কাজে দেশের বাইরে গেছো, তখন থেকে অবমাননা করেছি যে তোমরা আমাকে অবমাননা করছো 2016 থেকে। তখন থেকে তোদের এই যাদের ব্রেনেতে বাঁড়া খবরের অভাব নুনু দিয়ে গুদফুটো করেছো বাঁড়া, অল আউট হচ্ছ, হাত দিয়ে চুরি বাঁড়া, ধর্ষণ, খুন খারাপি করেছো, অথচ নিজের ব্রেনের দ্বারা পেটের দায় মেটাতে পারোনি বাঁড়া। মা বেটি ভাই বোনকে চুদিয়ে তারপরে তুমি সেগুলো অসভ্য সাবেক বর্বর যারা তোমাদের মধ্যে আলোচনা করলে যে মাঝ সমুদ্র নিয়ে এসে আপসে একসঙ্গে তোমার বউ আমার বউ, তোমার ভাই আমার ভাই, আমার বউয়ের দেওর ভাতার যাই করো বা দূর সম্পর্কে নাঙের নাং গুদ মেরে দিচ্ছে, গাঁড় মেরে দিচ্ছে, ORF এর বড়া রং সঙ্গে পেন্ট করা ভদ্রলোক সোয়ারের বাচ্চা, বাঁদর শিক্ষিত সোয়ারের বাচ্চা, যে ব্রেন দিয়ে তোমার পাপের পেট চালাতে পারোনি সোয়ারের বাচ্চারা, এই বিনাশ কার্যে অনর্থ কার্যে সোয়ারের বাচ্চারা যে কর্ম করেছো পাপ কর্ম সোয়ারের বাচ্চারা শোনো, দেশে কোনোদিন ফেরার চেষ্টা করো না, আফ্রিকার জঙ্গলে থাকবে, তোমাদের পেটে আগুন ধরানো হবে, অ্যাসিড দেওয়া হবে, সেটুকু ভেবে তোমাদের যা ব্রেনই অলআউট নুনু দিয়ে গুদফুটো করা, তুমি তোমার মায়ের মধ্যে দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা আফ্রিকার জঙ্গলে থাকলে করলে ভালো করতে। কিন্তু এই যে পাপ কর্ম করেছো, এত লোককে টেনে নিয়ে গেছো, তোমার মোদির বেনে খবরি, মোদির বেন বা খবরি স্বয়ং শয়তান, সেম খচ্চর, সেম জঞ্জাল, সেম পাপ, সেম অসভ্য, সেম বর্বর, সেম ব্রাদারহুড, সেম মেন্টালিটি। তার সঙ্গে আমি সবসময় চাচ্ছি ইউপিতে বিজেপির সর্বনাশ হোক, ইউপিতে বিজেপির সর্বনাশ হোক, ইউপিতে বিজেপির ভোটে सर्वनाश कराओ, वोट में सर्वनाश कराओ, बीजेपी का वोट में तुम श्री रविंद्र जी का जय ध्वनि दो, श्री रविंद्र जी कल के अवतार, श्री रविंद्र जी, रवि राय, आर्यन रॉय, भारत की राजा की जय हो, बीजेपी नाश हो। हम तुम लोग बोलो हम लोग नया राजा मिला है, सेवियर है, उनको धारा से मत से हम चलेंगे, बीजेपी को संपूर्ण विसर्जन दो, विसर्जन दो, विसर्जन दो, हत्या करो, हत्या करो। बीजेपी लोगों को पॉलिटिकल में जो जो ये गांधी कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सिस्टम, खास करके आर्मी जुडिशियल और मीडिया में पॉलिटिकल इविल सारे कुत्ते को बर्बाद जो ज्वलंत काट के जलाओ, जीवंत जलाओ नगरी पे। जो देश के बाहर गया, जो देश के बाहर कोई भी काम पे, सरकारी काम में तुम्हें जिस क्राइसिस तुमने माना किया, उस क्राइसिस के बाद तुमने दौड़फौड़ करते आते जाने और समुद्री घुसने रहने का, ऑब्वियसली तुम्हारा सारा पाप के कर्म समुद्र में अंडरनीथ, ऊपरे जल, नीचे तुम्हारी पाप की कैविटी चैम्बर, विशाल कॉन्टिनेंट गहवर, ओरेगन, कलकत्ता, दिल्ली, 10-10, 15-15, 20-20 नगरी, अंडर सी नगरी फ्लोट कर रहे हैं। आ रहा है, जा रहा है मैक्सिकन गाल, अटलांटिक पैसिफिक ओशन में, मेनली मैक्सिकन कैरिबियन सी में जिस तरह का, और अटलांटिक ओशन में जिस तरह का मूवमेंट, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में दोनों साइड में जो तुम्हारी अमेरिकन की अंडर सी कैवेट, क्लोज कैवेट एनवेलप स्मार्ट सिटी, ऑल ट्रेन मोबाइल फैसिलिटीज, Whirlpool, billion Whirlpool stack, individually carrying missing jungle in the deep sea, dipping what crisis have created by the dipping that Janjal Singh, Barbar, Khatchar, Dilgat Singh, Brotherhood, Mandal, Das, Ghosh, Bengali. You are killing white people, the Japanese who are the invaders, real estate, etc. Diamond, nobody will be spared.